tulo ka Hebrehanod na batan-on, nga sila Hananaya, Mishael ug Azariah. Kini naguluhan og ang larawan nga bulawan. Human nagdamgo si Haring Nebukadnezar mahitungod sa usa ka statwa nga may ulo nga bulawan, bukton og dughan nga salapi, tiyan ug paa nga tumbaga, batiis nga puthaw, tiil nga may bahin nga puthaw ug yutang kolonon. Siya mibati og kahadlok. Ug siya nagpahimo og usa ka larawan niini nga gama sa bulawan ug iya kining gipabutang didto sa kapatagan sa Dura. Kapitan! Doon dire! Buhati ko og statwa nga dako kanang binuhat sa bulawan kanang dako. Gusto ko karon dayon mauman. Mga 90 feet. Sige, palakaw dito. Noah, maghimot ang statwa, 90 feet, puros bulawan. Handa na ba mo? Dali, lako na ta. Unya, si Haring Nebukadnezar nagsugo sa pagpatigom sa mga kadagkuan, sa mga tinugyanan ug sa mga gobernador sa iyahang dako nga gingharian, aron motambong sa dedikasyon sa larawan nga gipatindog ni Nebukadnezar. Og gisugo niya ang mga iyang mga katawhan nga sa takna nga sila makadungog sa tingog sa trompeta ug laing mga tulunggon, sila muhaka ug musimba sa larawan nga bulawan. Ug kung kinsa man ang dili muhapa ug dili musimba niini, itambong didto sa kalayo sa hudno. Karong adlaw kani akong gipabuhat ng statwa atong simbahon. Karon patingog ang mga trumpeta. Apan, adunay misumbong sa hari.
sila dire na nadoy tulo na wala ni Luod. Dakpa silang tulo ug isunog dito sa Pudno. Ulat lang. Napa? Ang kalayo dapat kapilo sa kainit. Ug unya gidala ang tulo sa tubangan sa hari. Sige, pahawa naman mga sundalo. Kunay bahala diri. Kamu nga wala man mo ni Lord sa sakto na akong ipabuhat. Kinsa dahil yung Ginoo. Hala na gas. Among Ginoo ay Among Ginoo, isa lang, si Ginoong Hesus na nasa langit. Wala po si Jesus, anak. wa ko yung opsyon. Kundi pasunog jud ta mo. Mga sundalo, dakpa ni sila og gitagak dito. Busa tungod sa pagkadinalian sa sugod sa hari ug sa kainit sa Pudno, ang sigat sa kalayo nakamatay ni adtong mga tawo nga nagsakwat kang Sadrach, kang Mesach ug Abednego. Nangamatay ang mga kasundaluhan nga midakop nila sa milabay nila. Chill, chill. Ug nakita sa hari, ug nitindog ang hari, ug iyang nakita nga dunay upat ka binuhat nga gipam. Manong upat na sila kabuok. Tulo naman namong gipanglabay. Kinsa ka ng isa. Sila wala gayoy taksa, walay nasunog sa ilang kalawasan, walay gapos, o naglakaw-lakaw, taliwala sa kalayo. Mga nabilin na sundalo, paggawas sila. Pasaka sila din sa akong atubangan. Karon nahibalaan ako na tinuod jud ay ang inyong Ginoo. Kanang statwa ako na nang ipabungkag dayon-dayon.
Salamat sa inyong sa miraglo na gibuhat sa inyong Ginoo. Og si Haring Nebukadnezar nagsugo nga kung kinsa man ang magsultig dinautan batok sa Ginoo nila Sadrach, Mesach ug Abednego, iya kining pagawatas-watason ug ang ilang mga balay pagahimuon nga dinakop sa kinalibang. Ug unya si Sadrach, si Mesach ug si Abednego gituboy sa hari sa lalawigan sa Babylonia. Diha natapos ang sugilanon nila Sadrach, Mesach ug Abednego.